Saya akan bacakan ayat pembacaan bersama-sama di Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 21. Kejadian pasal 15 ayat 12 sampai 21. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu keturjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Yosua 24 ayat 32, saya bacakan. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa oleh Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. 네, 감사합니다. 이제 강의 첫 번째 시간으로 횃불 언약의 체결과 성취에 대해서 함께 은혜 나누도록 하겠습니다. Di pelajaran Alkitab kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai ratifikasi dan penggenapan dari perjanjian suluh. 이번 수련회 때 제가 준비하게 된 특강의 주제는 구속 시리즈 제8권에 대해서 준비를 했습니다. Pelajaran khusus pada retret ini saya ambil berdasarkan dari buku Sejarah Penebusan seri yang ke-8. 이 8권 내용을 두 번의 강의에 걸쳐가지고 전체를 살펴보게 될 건데요. Kita akan membahas mengenai buku ke-8 ini dalam dua pertemuan, dua pelajaran pada retret kali ini. 이 한국어 기준으로 8권이 600페이지거든요. Di bahasa Korea, di buku dalam bahasa Koreanya, buku 8 itu halamannya sekitar 600. 그러니까 한 강의당 600. Ya, sekitar 600 halaman dalam bahasa Korea. Satu pelajaran ini saya akan berusaha merangkum 400 halaman dalam satu pelajaran kali ini. 그리고 횃불 언약이 성취되기까지 총 692년이 걸렸는데요. Dan jangka waktu dalam penggenapan perjanjian suluh itu adalah 692년. 692 tahun kurun waktu penggenapan perjanjian suluh. 692년을 이제 2시간 만에 보면 됩니다. Dan 692 tahun ini kita akan padatkan dalam pelajaran 2 jam atau dua pelajaran ini. 저희가 오늘 공부를 통해서 8권을 어떻게 읽는지 그 읽는 방법을 좀 배우는 시간으로 쓰였으면 좋겠습니다. Dan saya harap pelajaran ini bisa membantu saudara-saudara dalam memandang tema ini dan dalam melihat buku Sejarah Penebusan juga seri yang ke-8. 자, 아브라함의 일생 가운데 하나님과 언약을 체결한 사건이 총 7번이 기록되어 있습니다. Di dalam kehidupan Abraham ada total 7 kali Tuhan memateraikan atau membuat perjanjian dengan Abraham. 그리고 횃불 언약은 그 중에 가장 가운데에 위치한 언약이죠. Dan perjanjian suluh adalah perjanjian yang terletak tepat di tengah-tengah dari 7 itu. 하나님께서는 이 언약을 체결하심으로써 앞으로 구속사가 어떻게 진행될지를 미리 모형으로 보여주셨습니다. Dan lewat pembuatan perjanjian suluh ini, Allah telah memperlihatkan terlebih dahulu master plan-nya atau cetak birunya, bagaimana pekerjaan penebusannya, sejarah penebusannya akan terbentangkan ke depannya. 구속 시리즈 8권을 읽을 때 절대 오해하시면 안 되는 것이 한 가지 있습니다. Ada satu hal yang saudara tolong jangan salah paham ketika baca buku ke-8 seri sejarah penebusan. 8권 하면 머릿속에 떠오르는 것이 애굽의 10대 재앙. Kalau baca buku 8 mungkin saudara ingatnya tentang 10 tulah yang turun di Mesir. 또 광야노정이 머릿속에 떠오르죠. Atau perjalanan di padang gurun.
그러나 이 모든 과정들은 다 횃불 언약이 이루어지는 성취의 과정들이었습니다. Tapi kita harus ingat bahwa hal demikian adalah bagian dari penggenapan perjanjian suluh. 그러니 횃불 언약을 올바로 알아야지만 10대 재앙과 광야노전까지의 전 과정을 바르게 이해할 수 있는 것입니다. Ketika kita memahami perjanjian suluh dengan benar, barulah kita juga akan bisa memandang tentang 10 tulah maupun perjalanan Eksodus umat Israel dengan tepat. 오늘 이 강의를 통해서 아브라함과 체결하신 횃불 언약의 내용이 무엇인지, Kita akan melihat dalam pelajaran kali ini apa isinya perjanjian suluh yang Tuhan berikan kepada Abraham, 그리고 그 언약이 어떻게 전수돼서 마침내 성취되었는지를 함께 살펴보겠습니다. dan bagaimana perjanjian ini terus diteruskan sampai digenapinya perjanjian ini. 자, 먼저 횃불 언약의 체결에 대해서 보도록 하겠습니다. Pertama, kita akan melihat tentang ratifikasi atau pembuatan perjanjian suluh. 우리가 이 횃불 언약의 배경을 먼저 보고서 내용을 보자면요. Terlebih dahulu kita akan melihat latar belakangnya pembuatan perjanjian ini. 당시 시간적으로는 주전 2082년이었고요. Secara kronologi waktu, ini adalah tahun 2082 sebelum Masehi. 아브라함의 나이는 84세였습니다. Umur Abraham di saat itu adalah 84 tahun. 그리고 이때는 가나안 땅에 도착한 지 10년이 지난 후입니다. Dan itu adalah ketika telah 10 tahun sejak Abraham tinggal di Kanaan. 예, 10년째가 되는 해죠. 예. Tahun ke-10 ketika Abraham tinggal di Kanaan. 그리고 그 장소는 헤브론이 되겠습니다. Dan tempatnya adalah Hebron. 자, 이 배경을 저희가 조금 더 자세히 보자면요. Kita lihat lebih detail lagi ya latar belakangnya. 성경은 이 모습을 처음에 이 이후에라는 단어로 표현을 하고 있습니다. Di Alkitab ada ungkapan yang memulai yaitu kemudian. 이 짧은 이후에라는 표현은 이 횃불 언약이 체결되던 당시의 모습을 보여줍니다. Nah, dan lewat kata kemudian ini sebenarnya memperlihatkan bagaimana kondisi ketika perjanjian suluh ini dibuat. 이때는 시딤 골짜기에서 있었던 큰 전쟁 직후의 상황입니다. Ini adalah terjadinya tepat setelah ada pertempuran di lembah Sidim. 가나안 5개국이 그돌라오멜 왕에게 반역을 일으켰죠. Ada 5 negara Kanaan ceritanya, ada 5 negara Kanaan yang memberontak terhadap penguasa yaitu Kedorlaomer. 이에 동방에 있는 4개국 왕이 동맹을 맺고 쳐들어옵니다. Lalu terhadap 5 yang memberontak itu ada 4 kerajaan yang di timur membuat aliansi dan menyerang 5 negara yang memberontak tadi. 그 결과 사해바다 인근에 있었던 이 5개 나라가 완전히 박살이 났습니다. Dan hasilnya adalah 5 kerajaan Kanaan yang memberontak itu dikalahkan di daerah sekitar laut mati. 그리고 이때 이 소돔과 고모라 근처에 거하고 있던 아브라함의 조카 롯도 포로로 잡히게 되죠. Dan di saat itu keponakannya Abraham yaitu Lot yang ada di Sodom dan Gomora juga ditawan. 이에 아브라함은 318명을 데리고 그 뒤를 쫓아가서 롯을 되찾아오게 됩니다. Dan Abraham untuk menyelamatkan Lot itu dia mengerahkan 318 orang terlatih di rumahnya untuk mengejar dan membawa kembali. 이것은 성경에 최초로 기록되어 있는 국제 전쟁입니다. Ini adalah perang kerajaan-kerajaan yang pertama yang dicatat di Alkitab. 이 동방에 있는 왕들이 얼마나 멀리에서 쳐들어왔느냐. Betapa jauhnya kerajaan-kerajaan koalisi timur itu menyerang, sejauh apa? 거의 1700km 정도 거리에서 쳐들어오게 됩니다. Itu sekitar jaraknya itu 1700 km kerajaan-kerajaan timur itu menyerang. 이 1700km 밖에 있는 엘람과 고임과 같은 그 당시 최고의 강대국들이 쳐들어온 것입니다. Itu adalah negara-negara yang kuat, yang terkuat di zaman itu. Ya mereka datang menyerang dengan jarak yang begitu jauh. 왜 이들이 이렇게 멀리까지 쳐들어왔을까요? Kenapa kerajaan-kerajaan ini perlu jauh-jauh menyerang seperti demikian? 지금 이 빨간색으로 표시된 지역들은 소금을 구하는 것이 굉장히 어려운 지역들입니다. 소금. Negara-negara yang saya warnai di merah ini adalah negara-negara di mana di situ susah untuk mencari garam. 반면에 이스라엘에는 사해바다가 있죠. Berlawanan dengan itu, di daerah Israel ada laut mati kan? 이 사해바다는 제가 사해바다 사진을 보여드리고 있는데 Saya memperlihatkan di sini laut mati. 돌이 그냥 다 소금 돌입니다. Itu seperti batu-batunya itu adalah garam itu, batu-batu garam semua. 다른 나라에서는
소금이 금과 동일한 가치를 가질 만큼 비싼 것인데 Bagi negara-negara lain, garam itu sangat berharga seperti emas. 이스라엘 지역에서는 소금이 그냥 동네에 널려 있습니다. Sedangkan di daerah sekitar Israel itu garamnya itu bisa berlimpah, bisa banyak. 이 돌 하나 들고 가가지고 물 구덩이에 담가 놓으면 끝납니다. 돌 하나 들고 가서 그릇에 담아 놓으면 끝납니다. Dengan membawa batu garam ini itu bisa menghasilkan banyak. Gitu. 그러니 이 사해바다 연합군이 반란을 일으키고 소금을 수출하지 않겠다라고 이야기하니 쳐들어올 수밖에 없었던 거죠. Dan negara-negara yang ada di yang memberontak ini, mereka memutuskan untuk tidak lagi memberikan garam mereka. Jadi mau tidak mau mereka juga jadi diserang. 그러니 이 동방 왕들이 엄청난 군대를 동원했다는 것을 우리가 충분히 생각해 볼 수 있겠습니다. Dan kita bisa bayangkan betapa banyaknya pasukan-pasukan yang dikerahkan untuk menyerang mereka itu. 이러한 부대가 와서 돌아가는 와중에 아브라함이 기습을 해서 롯을 탈환한 것입니다. Dan mereka yang datang dan menawan seperti demikian, ketika mereka kembali, nah Abraham kejar mereka untuk selamatkan lagi. 그러니 아브라함의 지금 마음이 어떨까요? Tapi Abraham yang telah melakukan demikian, hatinya sekarang bagaimana? 아브라함의 군대가 많은 줄 알고 착각해서 도망간 것인데. Nah, Abraham berpikir mereka akan membawa pasukan yang banyak. Abraham salah berpikir demikian. 그런데 나중에 해가 뜨고 나서 아브라함의 군대가 318명밖에 안 된다는 것을 알면은 언제든지 반격당할 수 있습니다. Nah, dan Abraham dia majunya menyerang mereka dengan membawa berapa orang, saudara? 318 orang kan? Dan kondisi demikian membuat Abraham bisa saja diserang kembali. 그래서 하나님께서는 횃불의 약을 맺으시면서 두려워 말라라는 말씀으로 시작하십니다. Di situasi yang seperti demikianlah perjanjian suluh dibuat kepada Abraham, yaitu kepada Abraham difirmankan jangan takut. 그리고 하나님 앞에 아브라함은 자신의 신세를 고합니다. 자신의 신세를 말합니다. Dan Abraham di saat itu mengatakan kondisi dirinya seperti apa. 하나님, 나는 아들이 없으니 내 상속자는 다메섹 엘리에셀입니다. Di saat itu Abraham menjelaskan situasi dirinya, Tuhan, saya ini tidak ada anak. Yang akan meneruskan saya adalah Eliezer, orang Damsyik itu. 오늘 본문 2절에서 이를 말씀을 하고 있죠. Ini ada di ayat pembacaan kita hari ini, di ayat 여기 지금 ayat 2. Ya. 여기 무자하다라는 말은 히브리어로 아릴이라고 합니다. Ya, di sini dibilang kan, aku tidak mempunyai anak. Dalam bahasa Ibrani-nya itu airi. 이 아릴이는 단순히 아들이 없다라는 의미가 아닙니다. Artinya, ya seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku tidak punya anak. 하나님이 주시는 생육에 대한 축복의 반대말입니다. Jadi ini adalah berlawanan dengan berkat yang Allah berikan kepada Abraham. 하나님은 번성을 주셨는데 아브라함은 아무것도 없다고 이야기하는 겁니다. Allah memberikan kepada Abraham berkat untuk apa? Berkat untuk beranak, cucu dan bertambah banyak. Tapi Abrahamnya tidak punya anak sama sekali. 그래서 아브라함의 말을 히브리어로 다시 직역을 하면은 나는 무자한 채로 걷고 있습니다라는 말이 됩니다. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa aslinya, ungkapan itu seperti ini. Abraham, aku sedang berjalan sendirian tanpa anak dalam kesepian. 이에 아브라함은 하나님께 하나님, 내 상속자는 이 다메섹 엘리에셀입니다라고 말합니다. Kepada Abraham berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan meneruskanku adalah Eliezer, orang Damsyik ini. 근데 여기 히브리어 원문을 잘 보셔야 됩니다. Dan kita harus lihat baik-baik bahasa Ibrani-nya di sini, saudara. 하나님께서는 아브라함에게 자손을 주신다라고 말씀하실 때 제라라는 단어를 사용하셨습니다. Ketika Tuhan menjanjikan anak atau keturunan kepada Abraham, bahasa Ibrani yang digunakan adalah Zera. 이 제라는 반드시 혈통적인 아들만을 가리킵니다. Kata Zera ini pasti artinya adalah keturunan sedarah atau keturunan darah. 그런데 아브라함의 대답을 보면은 내 아들은 내 상속자가 될 사람은 이 벤에 해당하는 다메섹 엘리에셀이라고 말씀을 하고 있습니다. Dan Abraham bilang kan bahwa yang akan meneruskan aku adalah Eliezer, orang Damsyik. 이 벤이라는 단어는 혈통적인 아들뿐만 아니라
내가 양자를 삼아도 이 벤이라고 부를 수가 있습니다. Nah, di situ keturunannya bahasa Ibrani adalah Ben. Nah, Ben ini mencakup juga anak angkat secara hukum. Anak angkat secara hukum. 하나님께서는 아브라함의 상속자, 이 야라시란 단어의 의미가 되는 이 상속자를 아브라함의 씨로 주시겠다고 했는데 아브라함은 벤으로 그것을 이루겠다라고 말을 한 것입니다. Allah menjanjikan kepada Abraham Zera, yaitu keturunan darahnya akan menjadi ahli waris dia. Tapi Abraham berkata yang jadi ahli waris dia adalah Ben, gitu, atau anak yang tadi, anak secara hukum juga bisa. 하나님께서 처음 아브라함에게 제라를 주신다고 말씀하셨을 때는 아브라함 75세였습니다. Ketika Tuhan memberikan janji keturunan itu kepada Abraham, umur Abraham adalah awalnya ketika terima itu 75 tahun. 그리고 횃불 언약을 맺을 때는 아브라함 나이가 84세였죠. Dan ketika Abraham terima perjanjian suluh dari Allah, umurnya sudah 84 tahun. 말씀하시고 9년 동안 아들이 없으니 이제 그냥 양자로 갖다가 그것을 이루겠다라고 이야기한 것입니다. Ya, jadi sudah 9 tahun sejak janji itu diberikan, tapi dia tidak juga kunjung bisa punya anak. 이것은 결코 하나님의 방법이 아니었습니다. Nah, maka dia mulai menggunakan pikirannya sendiri. Dan itu bukanlah cara Tuhan, saudara. 오늘날 저와 여러분에게도 하나님이 응답하신 비전과 소망이 있습니다. Saudara, bagi kita masing-masing pun ada visi dan harapan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, saudara. 우리 인간적인 생각에는 기다림에 지쳐서 그것을 약화시켜서 어떻게든 이루려고 하지만 Kalau kita ketika janji itu mungkin berlambat terjadinya, maka kita mulai melemahkan janji itu atau mulai ragu terhadap janji itu. 하나님께서는 우리에게 주신 비전을 조금 더 약하게 만들지 않고 그대로 이루신다는 것을 믿으시기 바랍니다. Tapi percayalah saudara bahwa janji yang Tuhan berikan kepada kita benar-benar sama sekali tidak melemah, tapi pasti Tuhan akan genapi. 원로 목사님께서 이 구서 시리즈를 집필하시면서 저희들에게 약속하신 비전이 있습니다. Ada suatu visi yang pendeta senior dapatkan ketika menulis sejarah penebusan yang beliau sampaikan juga kepada kita. 열방이 춤을 추면서 다 달려온다고 하셨습니다. Bahwa bangsa-bangsa akan mendatang dengan menari-nari ke hadapan firman. 우리 인간적인 생각으로 시간이 지나고 늦게 이루어진다는 생각에 그것을 축소시켜서는 안 될 것입니다. Tapi seiring waktu berlalu kita mulai ragu akan visi demikian dan itu tidak boleh, saudara. 반드시 말씀하신 그대로 열방이 다 달려오는 역사가 있다는 거 믿음의 눈으로 보시길 바랍니다. Semoga saudara-saudara senantiasa memandang dalam iman firman visi tersebut bahwa bangsa-bangsa akan berbondong-bondong datang dengan menari-nari. 자, 우리 작은 세 번째로 자, 아브라함의 자손에 대한 약속과 아브라함의 믿음에 대해서 보겠습니다. Nah, kita akan membahas berikutnya adalah tentang keturunan Abraham dan tentang iman Abraham. Jadi tentang keturunan Abraham dan iman Abraham. 하나님께서 아브라함에게 말씀하시기를 야, 다메섹 길레에선 네 후사가 아니다. Tuhan berfirman kepada Abraham, bukan Eliezer orang Damsyik itu yang akan menjadi ahli warismu. 양자 삼아서 이루는 것이 아니라 너가 아들을 낳아서 그대로 이루어질 것이다. Bukan anak angkat seperti itu, tapi anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. 그래서 아브라함에게 주시는 제라, 씨를 통해 갖고 이루시겠다라고 약속을 하십니다. Jadi Tuhan menjanjikan Zera, ya, keturunan Zera kepada Abraham. 아브라함은 이 말씀을 믿었습니다. Dan Abraham percaya kepada firman Tuhan itu. 그리고 하나님은 그것을 아브라함의 의로 인정하셨습니다. Dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. 이에 아브라함에게 하늘에 있는 별들을 보여주십니다. Dan Allah mengajak Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit. 그리고 이 별과 같이 수많은 아들들이 태어날 것을 약속해 주셨습니다. Dan menjanjikan bahwa akan ada keturunan sebanyak bintang-bintang di langit yang demikian. 의라는 것은 우리의 믿음으로만 말미암는 것입니다. Nah, saudara, kebenaran kita itu hanya dapat diperoleh melalui iman. Hanya datang melalui iman. 우리는 연약하지만 하나님의 말씀을 믿을 때
하나님이 그것을 의로 인정해 주시는 역사가 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. Percayalah saudara, meskipun iman kita lemah, tapi ketika kita percaya pada firman Tuhan, maka Allah akan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. 자, 이 말씀 이후에 아브라함은 이제 그 제사를 준비하게 됩니다. Dan setelah firman demikian, Abraham memberikan korban persembahan. 하나님께 드릴 제물들을 준비하고 그리고 그 제물을 쪼아먹기 위해 달려오는 솔개들을 쫓아냅니다. Abraham memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu ada burung-burung nazar yang hendak hinggap pada daging-daging itu. Lalu Abraham mengusir burung-burung nazar itu. 그리고 해가 지고 깊은 어두움이 임했을 때 Lalu matahari terbenam dan datanglah kegelapan. 아브라함이 심각한 두려움에 빠졌습니다. Dan Abraham diliputi oleh gelap gulita yang mengerikan atau kengerian. 그리고 그때 하나님께서 타는 횃불과 연기 나는 풀무의 이상을 보여주셨습니다. Dan di saat itu Tuhan memperlihatkan kepada Abraham perapian yang menyala dan suluh yang berasap. 그리고 횃불에게 4가지 약속을 주시게 되죠. Dan memberikan 4 janji perjanjian suluh. 자, 우리가 이 4가지 약속을 보면은 Kalau kita lihat 4 janji itu, 아모스 3장 7절 말씀 볼 때 하나님께서는 어떤 말씀도 선지자들에게 미리 보여주지 않고서는 행하지 않는다라고 말씀하고 있습니다. di Amos 3 ayat 7, Tuhan telah berfirman bahwa Allah tidak pernah berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya terlebih dahulu kepada hamba-hambanya. 그래서 하나님께서는 앞으로 이루어질 구속사의 비밀을 아브라함에게 상세하게 보여주신 겁니다. Jadi Tuhan saat ini sedang memberikan 2 tanda itu. Tuhan sedang memperlihatkan kepada Abraham dengan jelas rahasia dari sejarah penebusan yang terbentangkan ke depannya. 그 약속을 4가지로 요약하면 다음과 같습니다. Jika dirangkumkan ada 4 poin janji itu. 먼저 아브라함의 자손들은 이방에서 400년간 종살이를 하게 될 것입니다. Yang pertama janji bahwa keturunannya akan menjadi orang asing selama 400 tahun di negeri yang asing. 그리고 아브라함 개인에게는 장수의 복이 있을 것입니다. Lalu bagi Abraham pribadi ada berkat panjang umur. 참고로 이 장수의 복은 단순히 수명이 길다는 이야기가 아닙니다. Dan sebagai referensi saudara, ini bukannya hanya berarti umurnya panjang secara waktu. 수명이 예를 들어서 한 사람이 수명이 길어요. Misalnya seseorang umurnya panjang, 200살을 살았습니다. 200. 200살. hidupnya sampai 100 tahun. 근데 200살 중에 190년을 병원에서 보냈어요. Tapi 100 tahun itu 90-an tahunnya itu dia sakit di rumah sakit. 그런 장수가 좋아 보이세요? Apakah umur panjang itu maka kelihatannya baik atau kesannya baik? 성경적인 장수는 단순히 수명만 오래 산 것이 아닙니다. Umur panjang yang Alkitab katakan itu bukan semata-mata hanya banyak secara umur saja. 우리에게 수명을 주신 이유인 하나님의 비전과 사명을 완수한 것이 진정한 장수입니다. Umur panjang yang Tuhan berikan adalah umur panjang agar kita bisa menggenapi visi dan tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah umur panjang yang Tuhan berikan. 아브라함은 오래 살면서 앞으로 하나님의 언약이 이루어질 수 있도록 신앙을 모두 다 후손들에게 전수하였습니다. Abraham umur panjang agar apa? Agar dia bisa menggenapi janji yang Tuhan berikan kepada dia. Dan untuk dia bisa mewariskan iman kepada keturunan-keturunannya. 이것이 바로 진정한 하나님 말씀 안에서의 장수인 것이죠. Inilah yang umur panjang yang Tuhan berikan, yang sebenarnya, yang sejatinya. 그리고 우리가 3번째 약속을 보니 아브라함의 후손이 4대 만에 이 가나안 땅으로 돌아오게 된다라고 말씀하고 있습니다. Lalu yang keempat, janji bahwa keturunan Abraham akan kembali ke Kanaan keturunan yang keempat dari Abraham akan kembali ke Kanaan. 그리고 마지막 4번째는 아브라함에게 주시는 땅의 지경에 대해서 말씀을 하고 있죠. Dan yang keempat diberikan batas-batas tanah yang Tuhan janjikan kepada Abraham. 이것을 보여주시기 위해서 하나님께서는 타는 횃불과 연기나는 풀무의 이상을 보여주셨습니다. Nah, untuk memberikan janji demikian, Tuhan memberikan tanda perapian yang berasap dan suluh yang menyala atau berapi. 이 중에 연기나는 풀무라는 것은 앞으로 아브라함의 자손들이 애굽에서 당하게 되는 고난을 의미합니다. Nah, perapian yang berasap ini menyiratkan mengenai penderitaan yang
umat Israel, keturunan Abraham akan alami di Mesir selama 400 tahun. 그리고 이 타오르는 횃불은 하나님의 임재를 상징하는 것이죠. Lalu sulu yang menyala itu menyimbolkan hadirat Tuhan. 이 횃불 언약의 체결의 모습을 보니 쪼갠 고기 사이로 횃불이 지나갔습니다. Nah, dan pada pembuatan perjanjian sulu ini, di antara korban-korban yang telah dibelah, dua tanda ini yang lewat di tengah-tengahnya. 오늘날 우리가 약속을 할 때는 새끼손가락을 겁니다. Mungkin kalau di zaman sekarang ketika kita buat perjanjian, kita janji dengan jari kelingking, ya. Pinky apa itu? Pinky promise, ya. 한국에서는 엄지손가락으로 도장도 찍습니다. Lalu kalau ada juga tren di Korea, habis pinky lalu cap juga jempol. 그러나 이 당시에는 언약을 맺을 때 쪼갠 고기 사이로 언약을 맺는 두 사람이 같이 지나갔습니다. Tapi budaya di zaman dulu itu adalah ketika membuat perjanjian, dua pihak yang membuat perjanjian berjalan di tengah-tengah korban yang telah dibelah. 이 약속을 지키지 않으면은 이 고기들처럼 반으로 쪼개지겠다는 겁니다. Artinya apa? Bahwa jika ada yang melanggar antara dua pihak itu, maka akan dibelah seperti korban tersebut. 그런데 횃불 언약을 보면은 아브라함은 안 지나가고 하나님을 상징하는 횃불만 지나갔습니다. Tetapi dalam pembuatan perjanjian suluh, Abrahamnya tidak lewat di tengah-tengah korban itu. Hanya suluh yang menyimbolkan hadirat Tuhan yang lewat di antara korban itu. 여긴 아주 중요한 두 가지 메시지가 있습니다. Nah, di sini ada dua pesan penting yang terkandung. 첫 번째로 하나님이 무슨 일이 있어도 이 언약을 지키시겠다는 겁니다. Pertama, bahwa meskipun ada situasi yang seperti apapun, Tuhan akan menggenapi janjinya. 내가 해줄게 단순히 말만 하시는 게 아니라 생명을 걸고 말씀하신 것입니다. Bukan hanya berkata, aku akan tepati, tapi sambil menyerahkan nyawanya untuk itu. Mempertaruhkan nyawanya untuk itu. 또한 두 번째 중요한 교훈은요. Dan pelajaran kedua yang terkandung di sini adalah 하나님은 홀로 지나가셨다는 거예요. Tuhan yang berjalan sendirian di situ. 만약에 아브라함이 여기를 같이 지나갔다. Seandainya Abraham ikut jalan di antara korban itu, 아브라함이 집에서 자고 있다가 아유 내가 애 낳을 수 있을까? terus Abraham ketika pulang ke rumah, dia ragu. Mana mungkin sih aku punya anak? 그 순간 반으로 쪼개져야 됩니다. Di saat itu Abraham dibelah menjadi dua. 사람은 하나님과 언약을 맺고 지킬 능력이 없습니다. Manusia benar-benar tidak punya kuasa atau daya untuk menjaga janjinya di hadapan Tuhan. 그러나 하나님이 홀로 지나가시고 하나님이 지키게 만들어 주시겠다는 겁니다. Tapi karena Tuhan yang sendiri yang berjalan di situ, mengingatkan Tuhanlah yang akan menggenapi itu. 오늘날 우리에게도 영원한 생명을 하나님께서 약속하셨습니다. Kepada kita di zaman sekarang, Tuhan menjanjikan hidup kekalnya. 우리의 힘과 능력으로는 할 수 없지만 Meskipun dengan kekuatan kita itu tidak bisa. 전능하신 아버지께서 우리를 하게 바꾸어 주시는 은혜가 있다는 거 믿으시기 바랍니다. Percayalah saudara bahwa Allah yang Maha Kuasa, dialah yang melakukannya untuk kita atau demi kita. 이사야 62장 1절 말씀 볼 때 하나님께서 한번 읽어 주시기 바랍니다. Ya Yesaya 10장. 이사야 62장 1절. Di Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Coba kita baca 이사야 62장 1절. Ya, 60장. Jika. Saya bacakan ya, Yesaya 62 ayat 1. Yesaya 62 ayat 1. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. 구원 역사를 위해서 우리가 쉬지 않는 것이 아니라 하나님이 쉬지 않고 일하신다는 겁니다. Untuk pekerjaan penyelamatan atau penebusan kita, bukan kita yang tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja untuk itu. 그 하나님의 열심이 횃불 언약을 성취한 열심이요. 오늘날 우리의 구속사도 완성하실 줄로 믿습니다. Dan antusias Tuhan demikian, itulah antusias yang tersirat dalam pembuatan perjanjian suluh ini. Dan itulah yang tergenapi di dalam sejarah penebusan. 자, 우리 그럼 두 번째로 횃불 언약의 성취 과정을 보겠습니다. Poin dua besar, kita akan melihat proses penggenapan perjanjian suluh. 자, 먼저 첫 번째로 이 브엘세바 우물 아브라함이 어떤 땅을 확보했는지를 살펴보겠습니다. Yang pertama kita akan melihat tanah apa yang Abraham peroleh. 아브라함은 이 언약의 성취를 위해 미리 땅을 확보하고 준비하였습니다.
Jadi untuk penggenapan dari perjanjian ini ada tanah yang dipersiapkan bagi Abraham. 아브라함이 언약 성취를 위해 준비한 두 가지 땅이 있었습니다. Ada dua tanah yang Abraham persiapkan untuk penggenapan perjanjian ini. 첫 번째 땅은 브엘세바 우물이었습니다. Yang pertama adalah sumur di Beersheba. 아브라함은 소돔성이 멸망한 뒤에 남방으로 옮겨가서 그곳에서 우거하다가 브엘세바에 옮겨가게 됩니다. Nah, setelah kehancuran dari kota Sodom, Abraham pindah ke selatan, tinggal di Gerar. Lalu kemudian pindah lagi ke Beersheba, di mana Abraham dapat Ishak. 그리고 그 브엘세바에서 이삭을 얻게 되고 Di Beersheba itu Abraham mendapatkan Ishak, 이 브엘세바에 있던 우물을 아브라함의 땅으로 소유하게 됩니다. dan di Beersheba itu juga Abraham menggali tanah dan mendapatkan sumur. 평생을 나그네로 살았던 아브라함에게 있어서 첫 번째 내 땅이 생긴 것입니다. Jadi sepanjang perjalanan hidup Abraham, disitulah Abraham pertama kalinya, oh ini mendapat tanahku. Gitu. 그래서 7 암양 새끼를 놓고 맹세해서 이곳을 7 약속이 있는 브엘세바라는 이름으로 이 자리를 차지하게 됩니다. Dan Abraham meneguhkan kepemilikan atas tanah itu lewat sumpah atau perjanjian yang dibuat dengan 7 anak domba betina. 그리고 이 우물 옆에 에살나무를 싣고 하나님께서 영생하시는 하나님이다라고 고백을 합니다. Nah, dan di sebelah dari sumur tersebut Abraham menanam pohon tamariska dan memanggil nama Allah yang kekal di situ. 이 고백은 내 때, 내 아들의 때, 내 손자의 때가 지나도 영원하신 하나님께서 약속을 이루신다는 확신의 고백이었습니다. Itu adalah suatu pengakuan bagi Abraham bahwa melampaui waktunya, waktu anaknya atau waktu keturunannya, janji Tuhan pasti akan digenapi. 그리고 이삭이 자라기까지 이 브엘세바에 거하게 되죠. Dan sampai Ishak bertumbuh besar, Abraham tinggal di Beersheba ini. 그리고 두 번째로 아브라함이 차지한 땅은 막벨라 굴이었습니다. Lalu kedua, tanah yang Abraham dapatkan adalah ladang dan gua di Makpela. 우리 창세기 23장의 내용을 보면은 막벨라 굴의 구입 장면이 잘 기록이 되어 있습니다. Di Kejadian pasal 22 tampak dengan jelas proses pembelian gua di Makpela ini. 근데 이 모습을 정확히 하려면 당대의 배경을 조금 아셔야 됩니다. Dan untuk bisa memahaminya, kita akan lihat dulu latar belakangnya. 아브라함이 해쪽 속 에브론에게 내가 이 막벨라 굴을 사고 싶다고 말합니다. Abraham berkata kepada Bani Het bahwa dia mau membeli gua di ladang Makpela. 그러니 이 에브론은 이 굴은 은 400세겔인데 내가 어떻게 은 400세겔을 받습니까? 이야기합니다. Dan di situ Efron berkata bahwa tanah ini harganya 400세겔. Harganya adalah 400 shikal. Bagaimana aku bisa menjualnya dengan harga 400 shikal? 자, 은 400세겔이 얼마나 큰 가치일까요? Berapa besar dari uang 400 shikal tersebut? 네, 400세겔. Ya. Berapa mahal harga dari 400 shikal tersebut yang Abraham pakai untuk beli? 아브라함이 이 땅을 살 때 아주 저자세, 아주 낮고 겸손한 자세로 나아갔습니다. Abraham membeli tanah itu dengan sikap yang sangat rendah hati. 그리고 에브론이 말한 400세겔을 다 가격을 치르고 이 땅을 구매했습니다. Dan Abraham membeli tanah itu dengan membayar harganya sesuai dengan yang diminta oleh Efron. 이 400세겔에 대해서 성경은 준가라는 표현을 씁니다. Kata 400 shikal itu Alkitab sebutnya sebagai harga penuh. 이 히브리어로는 케세프 말레라고 하는데 이것은 요청한 전액이란 뜻입니다. Dalam bahasa Ibraninya itu adalah kesef male, artinya adalah jumlah penuh yang diminta. 여러분 이해를 돕기 위해서 제가 예시를 들어보겠습니다. Untuk memahami ini saudara, saya akan menyampaikan contoh kepada saudara. 제가 지금 전도사님 시계를 보고 너무 사고 싶은 거예요. Misalnya saya benar-benar melihat jamnya evangelis, saya benar-benar pengen beli itu. 전사님 이 손목 시계 얼마입니까? 제가 사겠습니다. Saya katakan, evangelis saya mau beli jam itu, berapa harganya?
bisa saya beli itu. 그 전도사님은 저한테 돈 받고 팔고 싶은 생각이 없어요. Dan evangelis tidak ada pikiran sama sekali untuk menjual atau memberikan jam ini dengan suatu bayaran gitu, menjualnya dengan suatu harga, nggak kepikiran. 그래서 이 시계를 이거 5천만 원짜리 시계입니다. Dan saya bilang suatu harga bahwa oh jam ini 5천만 원. ini harganya 그냥 엄청 크게. 500 juta jamnya gitu. Angkanya sangat besar pokoknya katanya. 500 juta harga jamnya. 그러면서 그러니까 그냥 드리겠습니다라고 이야기합니다. Terus tiba-tiba pendeta bilang, "Oke, saya akan bayar." 근데 제가 5천만 원을 바로 송금해 드려요. Lalu saya keluarkan uang itu dan bayarkan jam itu. 이 시계를 5천만 원 주고 산 거예요. Saya beli jam itu dengan harga 500 juta. 이 당시에 있는 고고학적인 발굴에 의하면 당시에 작은 마을 하나를 사는데 은 100세겔입니다. Di kebiasaan di zaman itu, menurut arkeologi, untuk memberi suatu desa ya di zaman itu harganya itu 100 shekel, 100 shekel ya. 굴 하나가 아니라 마을 하나 가격이 은 100세겔이에요. Untuk membeli bukan cuma satu gua atau ladang ya saudara, tapi satu desa ya, harganya 100 shekel. 근데 굴 하나를 400세겔에 사겠다니 이거는 완전히 말도 안 되는 이야기입니다. Jadi untuk membeli suatu gua di ladang saja harganya 400 shekel, itu adalah harga yang nggak masuk akal. 그럼 저희는 그런 생각할 수 있죠. 아브라함이 흥정 좀 하지. 조금 싸게 깎지. Oh, 가격을. mungkin kita bisa pikirkan, Abraham mungkin bisa aja dong minta kurangin harganya atau minta ya dikurangin harganya. 40세겔만 하죠. 이렇게 해도 되잖아요. 40세겔로 하죠. Mungkin mintanya 40 shekel aja bukan 400 gitu. Harusnya 40 aja. 근데 아브라함은 그렇게 하지 않았어요. Tapi Abraham tidak lakukan demikian. 왜 아브라함이 그렇게 비싼 가격으로 이 굴을 샀을까요? Kenapa Abraham membeli gua tersebut dengan harga yang begitu mahal? 예를 들어 제가 이 인도네시아에 5억 루피아짜리 집을 찾아갔어요. Misalnya nih, saya mencari rumah yang harganya 500 juta di Indonesia. 그리고 그 집을 제가 500억 루피아로 샀습니다. 500억 루피아. Lalu saya belinya itu dengan harga 5 miliar rupiah. 그럼 온 동네에 소문이 다 날 겁니다. Maka itu pasti akan heboh kan di lingkungan itu. 저 사람이 저 집을 500억이나 주고 샀대. Oh, orang itu katanya beli rumah itu harganya 5 miliar. 얼마나 유명해지겠어요? 얼마나 유명해지겠어요? Maka menjadi betapa jadi heboh kan atau menyebar kabar itu kan. 아브라함이 바라봤던 것은 이 만약에 이 에브론이 그냥 준다는 말대로 땅을 공짜로 받게 되면 Seandainya Abraham dapat tanah itu dengan dengan begitu saja tanahnya atau dengan harga yang sewajarnya, 에브론이 그 땅을 다시 달라고 할 때도 그냥 줘야 됩니다. seandainya Abraham mendapatkan tanah itu dengan cuma-cuma dari Efron, maka Efron pun bisa aja ambil lagi tanah itu kan sewaktu-waktu. 그런데 500억이나 되는 돈을 주고서 그 집을 샀으면은 누가 감히 뺏을 수가 없습니다. Tapi seandainya tadi seperti rumah itu, kalau dibeli dengan 5 miliar, maka siapa yang bisa ambil lagi rumah itu kan jadinya? 시간이 아무리 지나도 야, 저 집을 누가 500억에 샀대. 유명하게 그 이야기가 기억에 남습니다. Karena kabarnya udah sangat menyebar kemana-mana bahwa oh rumah itu telah dibeli dengan harga 5 miliar, maka ya jadi jelas kan, jadi semua orang jadi tahu kan. 아브라함은 비싸게 산 것이 아니었습니다. Dan Abraham bukannya ya sembarang membeli mahal tanah itu. 물질과는 비교도 안 되는 하나님의 약속을 모든 사람들이 알게끔 만드는 놀라운 역사를 행하게 했던 것이죠. Tapi dia sedang melaksanakan bahwa itu tidak ada bandingannya, jumlah yang besar itu tidak ada bandingannya dengan pekerjaan yang lebih besar yang Tuhan akan adakan di situ. 그렇게 아브라함이 구매한 벨라굴은 후에 횃불하기 성취되게 되는 거점이 되게 됩니다. Dan di kemudian hari, Gua Makpela ini menjadi suatu titik atau titik dalam penggenapan perjanjian sulh, kan titik yang sangat penting dalam penggenapan perjanjian sulh. 그리고 막벨라 밭굴을 그것을 교두보 삼아서 후에 야곱은 세겜 땅을 구입하게 됩니다.
dengan berlandaskan dari tanah Gua Makpela ini, akhirnya Yakub membeli tanah Sikem. 이제 아브라함의 자손들이 애굽으로 포로로 끌려간 뒤에도 우리 조상들이 산 저 땅은 우리 땅이다라는 인식을 가지게 됩니다. Dan di masa yang akan datang pun ketika orang-orang Israel setelah berada di Mesir, mereka masih bisa berkata bahwa tanah yang di Makpela itu adalah tanah yang dibeli Abraham, nenek moyang kami. 이러한 믿음의 역사에 대해서 사도행전 7장에서는 Tentang hal ini di Kisah Para Rasul 7 ayat 14 sampai 16. 아브라함의 믿음을 따라 야곱이 세겜 땅을 구매했기 때문에 Karena Abraham membeli tanah itu dengan iman dari anak-anak Hemor di Sikem, 실제로 세겜 땅을 구매한 것은 아브라함이지만 실제로 땅을 산 것은 야곱이지만 아브라함이 세겜 땅을 샀다라고 말씀을 하고 있는 것입니다. meskipun tanah di Sikem itu nyatanya yang beli adalah Yakub, tapi Abraham juga dianggap sebagai yang membeli tanah itu. 그리고 이제 이 땅으로 돌아오게 될 4대를 살펴보겠습니다. Dan kita akan melihat berikutnya 4 generasi atau keturunan keempat yang akan kembali ke tanah itu. 아브라함의 4대는 다음과 같이 흘러갑니다. Ini keturunan yang mengalir dari Abraham tentang 4 keturunan ini. 이 4대는 신앙이 전수되고 언약을 계승하는 자들의 명단입니다. Ini adalah garis keturunan yang mewarisi iman dan perjanjian Tuhan. 아브라함이 육신적으로 먼저 얻은 아들은 이스마엘이었죠. Secara daging, anak yang terlebih dahulu Abraham peranakan adalah Ismail. 그러나 언약은 하나님이 예정하신 이삭을 통해서 이어졌습니다. Tapi perjanjian Tuhan diteruskannya lewat Ishak. 그리고 이삭의 아들 중 먼저 태어난 것은 에서였습니다. Bagi Ishak pun, anak yang terlebih dahulu lahir adalah Esau. 그러나 역시 4대의 약속은 하나님의 말씀을 믿는 야곱을 통해 이어지게 됩니다. Tetapi garis keturunan 4 keturunan ini diteruskan lewat Yakub yang beriman. 야곱에게서는 12명의 아들들이 태어납니다. Dan bagi Yakub pun ada 12 anak. 육신적인 장자였던 루벤은 서모 비라와 간음함으로써 장자권을 잃어버립니다. Anak yang sulungnya dari Yakub ini adalah Ruben, tapi karena perzinahannya dengan Bilha, dia kehilangan hak sulungannya. 그리고 시므온과 레위는 하나님의 거룩한 할례의식을 살인도구로 사용하는 것으로 이들의 장자권이 박탈당하게 되죠. Lalu Simeon dan Lewi, anak-anak berikutnya, mereka menyalahgunakan upacara sunat yang kudus untuk melakukan pembantaian. Maka mereka pun kehilangan hak sulungan. 그래서 하나님의 약속은 육신적으로는 유다를 통해서 이어지고 Dan janji Tuhan secara jasmaninya diteruskan lewat Yehuda. 영적으로는 요셉을 통해 가지고 이어지게 됩니다. Dan secara rohani itu diteruskan melalui Yusuf. 히브리서 11장에서는 믿음의 관점에서 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉의 4대를 기록하고 있습니다. Di pasal iman, yaitu Ibrani pasal 11, tampaklah arus 4 keturunan iman ini. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. 그리고 이 4대에게는 하나님의 말씀이 철저하게 전수가 되었습니다. Dan 4 keturunan ini, mereka sungguh-sungguh menganggap berharga firman Tuhan. 저희가 히브리서 11장 22절 말씀 한번 읽어보도록 하겠습니다. 히브리서 11장 22절 말씀. Coba kita baca Ibrani 11 ayat 22. Ibrani 11 ayat 22. Saya akan bacakan Ibrani 11 ayat 22. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. 히브리서 11장은 잘 알고 계시듯이 믿음의 장이라고 합니다. Seperti yang kita tahu, Ibrani 11 itu adalah pasal iman kan? 족장들의 가장 위대한 믿음의 순간들을 기록하고 있습니다. Dicatat tentang prestasi atau riwayat hebat dari bapak-bapak leluhur iman di situ. 그런데 요셉의 믿음의 순간이 얼마나 많았습니까? Dan hal-hal iman yang dilakukan Yusuf ada begitu banyak kan? 애굽에서 총리가 되었던 모습도 있고요. Ada rupa dia yang menjadi mangku bumi di Mesir. 형제들을 용서하는 모습도 있습니다. Ada rupa dia yang mengampuni saudara-saudaranya yang menjahati dia. 물론 꿈을 해몽하는 모습도 있었습니다. 꿈을 해몽하는 모습. Ada juga rupa dia yang mengartikan mimpi. 근데 히브리서 11장에서는 임종시에 유언하는 모습을 기록하고 있습니다. Tapi di Ibrani 11
peristiwa atau perbuatan imannya yang dicatat adalah tentang dia memberi pesan atau wasiat di menjelang akhir kehidupannya. 이 유언이 얼마나 대단한 믿음의 말씀이었느냐. Dan wasiat yang dia berikan ini, betapa ini mengandung iman yang luar biasa. 아마 이삭은 아브라함을 통해서 네가 이대야 맨날 귀에 못이 박히도록 들었을 거예요. 맨날 들었을 거예요. 너 이대야. Mungkin Ishak nih ya, keturunan yang kedua, dia mungkin terus-menerus mendengar dari Abraham tentang, hey, kamu ini ya, keturunan yang keduanya ya, kamu keturunan yang keduanya. 야곱은 맨날 너 3대야 라고 이야기를 들었겠죠. Dan Yakub, mungkin dia terus-menerus mendengar, kamu ya keturunan ketiganya ya, kamu keturunan ketiganya ya. 그럼 요셉은 뭐라고 들었을까요? Dan Yusuf dia dengar apa? 너 4대야. Kamu ini keturunan keempat loh, keturunan keempat. 4대 만에 가나안으로 돌아온다고 했어. Tuhan telah janjikan bahwa keturunan keempat akan kembali ke Kanaan. 4대 만에 가나안으로 돌아온다는 이야기를 요셉은 분명히 듣고 믿었습니다. Tentang keturunan keempat akan kembali ke Kanaan, Yusuf pasti telah dengar dan dia percaya tentang itu. 그런데 요셉의 몸은 지금 애굽에서 죽음을 맞이하고 있는 거예요. Tetapi saat itu situasinya, Yusuf sedang menjelang ajalnya, badannya ya menjelang ajalnya di Mesir. 인간적인 생각에는 하나님의 말씀이 이루어지지 못한 것처럼 보입니다. Dengan pikiran manusia, pasti tampaknya perjanjian Tuhan sedang tidak akan digenapi nih. 그런데 요셉의 믿음은 죽음을 뛰어넘었습니다. Tetapi iman Yusuf adalah iman yang melampaui maut, melampaui kematian. 내가 죽는다 할지라도 하나님은 나를 가나안으로 돌아가게 하신다. Meskipun aku mati pun, Tuhan akan bawa aku ke Kanaan. 내 육신은 여기 애굽에서 죽지만 나는 산자로서 가나안에 들어간다. Meskipun tubuhku mati, tubuh daging ini mati di Mesir, tapi sebagai orang hidup aku akan kembali ke Kanaan. 왜? 하나님의 말씀이 죽음보다 강하기 때문이다. Kenapa? Karena firman Tuhan itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada maut. 그래서 요셉은 자신의 해골을 메고 가나안으로 돌아가라고 믿음으로 유언하였습니다. Maka Yusuf dengan iman dia berwasiat agar nantinya jenazahnya yaitu tulang-tulangnya dibawa keluar dari Mesir kembali ke Kanaan. 그리고 이후에 이스라엘 백성들은 요셉의 관을 볼 때마다 요셉의 믿음을 생각하게 되었습니다. Maka keturunan-keturunannya berikutnya, setiap kali mereka melihat petinya Yusuf, mereka akan teringat mengenai imannya Yusuf. 요셉은 비록 죽었지만 믿음으로 들어가야 된다라고 외치고 있는 것입니다. Rupa iman Yusuf yang yakin bahwa meskipun tubuhnya mati, dengan iman dia akan kembali atau akan masuk kembali ke Kanaan. 그래서 원로 목사님께서는 횃불 언약의 성취를 두 가지로 나눠서 설명하셨습니다. Maka mengenai penggenapan perjanjian sulu ini, pendeta senior kita mengatakan mengenai dua poin. 먼저 첫 번째는 우리가 이따 살펴볼 692년 만에 요셉의 뼈가 이 가나안 땅에 돌아감으로써 장사됨으로 마무리되었다라고 말씀하셨습니다. Ya, pengenapan perjanjian sulu yang pertama adalah akhirnya setelah 692 tahun, 69 tahun setelah dibuat, tulang-tulang Yusuf ini akhirnya kembali ke tanah Kanaan dan dikuburkan di Kanaan. Itu penggenapannya. 그러나 영적인 관점에서 볼 때 이미 요셉이 믿음으로 유언하는 그 즉시 이 언약이 성취되었다라고 말씀하셨습니다. 영적으로 볼 때 요셉이 믿음으로 유언하는 그 즉시 이 말씀이 성취되었다라고 Yang kedua adalah di saat ketika Yusuf itu dengan iman telah memberikan wasiat demikian, di saat itu sudah digenapi perjanjian sebelumnya. 오늘날 우리도 산자로서 말씀을 믿음으로 붙잡음으로써 오늘 언약 성취를 만나고야만은 우리 모든 성도님들 되시기를 간절히 바라겠습니다. Saya sungguh-sungguh berharap agar kita semua di hari ini menjadi orang-orang percaya yang memiliki iman orang hidup, yang mana ketika kita menerima firman mengenai janji Tuhan, kita percaya, saudara. 우리가 들어가야 되는 천국 가나안 땅도 미래에 가는 곳이 아닙니다. Kanaan atau kerajaan Kanaan rohani yaitu kerajaan sorga yang dijanjikan kepada kita pun bukanlah tanah yang kita masuki di masa depan. 여기서 이미 누리다가 그 나라에서 완성하는 곳입니다. Itu telah
digenapi sejak saat ini saudara. Dan digenapi di masa depan. 그리고 이 횃불 언약은 이제 성취되어가는 과정을 네 가지로 나눠서 살펴볼 수 있습니다. Tentang proses pengenapan perjanjian solo ini bisa terbagi menjadi 4. 하나님이 약속하신 대로 이 야곱이 70가족이 애굽 땅에 들어가게 됩니다. Pertama tentang proses 70 anggota keluarga Yakub masuk ke Mesir. 그리고 430년 만에 이 출애굽의 역사가 있게 되죠. Dan setelah 430 tahun terjadilah pekerjaan Exodus keluar dari Mesir. 광야 노정을 마무리한 다음에 가나안 땅을 정복하게 됩니다. Dan setelah melalui perjalanan di padang gurun, mereka masuk ke proses penaklukan tanah Kanaan. 그리고 마침내 그 가나안 땅에 하나님이 약속하신 곳을 모두 점령하게 됩니다. Dan setelah masuk ke tanah Kanaan, pada akhirnya sesuai dengan janji Tuhan, ada penaklukan dari tanah tersebut. 우리가 먼저 첫 번째 내용을 보니까 이 70명의 가족이 애굽에 들어가는 장면을 볼 수 있죠. Nah, pertama, tadi kita lihat rupa yang pertama tentang 70 anggota keluarga Yakub masuk ke Mesir. 그런데 창세기 46장 26절에는 70명이 들어갔다고 되어 있고 사도행전 7장 14절에는 75명이 들어가 있다고 말씀하고 있습니다. Di Kejadian 46 ayat 26, itu dikatakan ada 70 orang keluarga Yakub yang masuk ke Mesir, tapi di Kisah para Rasul 7 ayat 14 dikatakannya ada 75 orang. 그런데 이것은 조금 더 자세히 보면은 둘이 충돌되는 말씀이 아니라는 것을 알 수 있습니다. Dan kalau kita perhatikan dengan seksama, sebenarnya ini bukannya bentrok dua firman ini. 왜냐하면 70명을 세는 방법과 75명을 세는 방법이 다릅니다. Karena apa? Kenapa ini nggak bentrok? Karena cara menghitungnya berbeda. 70 dan 75 itu standar penghitungannya beda. 창세기에서는 66명을 세고 야곱과 요셉과 므낫세와 에브라임까지 70명을 말씀하고 있습니다. Di kitab Kejadian memang 66 orang terhitung, lalu ditambah di situ 66 ditambah Yakub, Yusuf, Manasye dan Efraim. Jadi 70 orang. 반면에 사도행전 7장에서는 요셉이 아버지에게 이야기해서 야곱이 75명을 데리고 왔다라고 말씀하고 있습니다. Nah, tetapi di Kisah para Rasul 7 ayat 14, di situ Yakub dan 75 orang, yaitu ada tambahan 66 orang ditambah 9 orang. 그런 이 75명에는 야곱과 요셉은 제외되어 있습니다. Di 75 ini Yakub dan Yusufnya tidak termasuk. Yakub dan Yusufnya tidak termasuk. 또한 여기 75라는 숫자는 66명에 9명을 더한 건데요. Jadi 66-nya itu di situ ditambah 9, ya 66 ditambah 9. 이 9명의 인원은 이 에브라임의 손주들까지를 포함하고 있습니다. Nah, 9 orang ini adalah apa? Ini mencakup juga anak-anak lelaki Efraim. 이 70과 75라는 숫자는 성경에서 의도적으로 이렇게 숫자를 맞춘 겁니다. Jadi Alkitab dengan sengaja mencocokkan jumlah 70 dan 75 ini. Membuat standar yang mencapai angka ini. 실제로 애굽에 들어간 사람을 숫자를 센 것이 아니에요. Tapi ini bukan bertujuan untuk menghitung apa adanya jumlah orang yang masuk ke Mesir. 자, 우리가 이것을 어떻게 할 수 있느냐? 이걸 어떻게 할 수 있느냐? 자, 우리 이 기록들을 보면은 이 베냐민의 손자까지 그 70명의 가족의 명단에 포함되어 있는 걸 볼 수 있습니다. Nah, di sini di ayat ini kalau kita lihat itu sampai anak laki-laki Manasye dan anak laki-laki Efraim pun masuk ke dalamnya, 9 orang. 창세기 46장 21절에 베냐민의 손자까지 명단을 포함하고 있는데요. 창세기 41장 21절에 창세기 46장 21절에 베냐민의 손자까지 이름이 기록되어 있는데 di Kejadian 46 ayat 26 sampai 27 ini sampai kepada keturunan-keturunan Efraim dan Manasye pun dihitung termasuk di dalamnya. 애굽에 들어갈 때 베냐민의 나이는 10살입니다. Umur Benyamin ketika masuk ke Mesir itu adalah 10 orang. 10살. 10 umur 10 tahun. 10 tahun. 10살짜리에게 손자가 있을 수가 없죠. Di umur 10 tahun belum bisa menghasilkan keturunan kan? 그러니 이 70명의 명단은 이 하나님께서 어떤 의도를 가지고
완전히 하나님의 약속을 이루어가는 사람들의 숫자로 편집이 되어 있는 것입니다. Jadi angka 70 yang muncul di Kejadian 46 ayat 26 itu mengandung makna bahwa inilah jumlah dari jumlah yang tepat dari penggenapan perjanjian Tuhan. Ya, dari keturunan-keturunan penggenapan perjanjian Tuhan yang masuk ke Mesir. 우리가 한 가지만 여기서 더 보면요. 창세기 46장 15절에는 디나의 이름이 기록되어 있습니다. Contohnya di Kejadian 46 ayat 15 nama Dina juga dimasukkan di situ. 디나는 이 가나안 땅에서 강간을 당했던 아픈 과거가 있는 여자죠. Dina ini dia ada kasus kan tentang ada pemerkosaan dirinya di Kanaan. 고대 근동 문화에서 이러한 경우에는 그 여자를 죽여서 가정의 수치를 없앱니다. Kalau di kebudayaan kuno di masa itu, jika ada kasus seperti demikian, ya maka keturunan itu bisa dibunuh dan tidak masuk ke dalam silsilah. 그 여자에게 나쁜 짓을 한 사람들을 벌하지를 않아요. 그 여자에게 나쁜 짓 한 사람들을 처벌하는 것이 아닙니다. Meskipun dia bukan 그 나쁜 짓 한 사람을 처벌하는 것이 아닙니다. bukannya yang melakukan yang jahat itu yang dihukum. 나쁜 짓을 당한 여자를 처벌을 합니다. Orang yang terkena menghadapi aib itu yang kena hukumannya. 그러니 이 여자를 살려둔 것도 당시 문화에는 말이 안 됩니다. Jadi untuk menyelamatkan atau memulihkan status dari Dina itu di zaman itu benar-benar tidak mungkin. 그런데 심지어 하나님의 족보에까지 이름을 올렸습니다. Tapi Tuhan bahkan sampai memasukkan nama itu ke dalam silsilah. 이것은 아무리 우리가 죄로 넘어지고 연약하다 할지라도 하나님이 절대 그 이름을 잊어버리지 않으신다는 표현입니다. Ini adalah suatu ungkapan dari Tuhan bahwa meskipun kita berdosa, meskipun kita jatuh dan lemah, tapi Allah tidak berhenti akan kasih-Nya. 인간적인 생각으로 디나를 빼버리면은 70명이 되지 않고 69명이 됩니다. Kalau menurut pikiran manusia, ya Dina ini nggak layak akan latar belakangnya jadi dihilangkan, maka angkanya menjadi 69. 죄와 수치로 얼룩되어 있던 여자까지도 하나님은 구원의 숫자에 꼭 집어넣으셨던 것이죠. Tapi dalam pekerjaan penyelamatan dari Tuhan, bahkan dia yang hina dan tidak layak itu pun masuk ke dalam silsilah. 그리고 이제 이스라엘 백성들은 70명에서 시작해서 어마어마하게 숫자가 늘어나기 시작합니다. 어마어마하게 숫자가 늘어납니다. 70명부터 어마어마하게 숫자가 늘어납니다. Dan di dalam pekerjaan Tuhan, dari 70 orang yang masuk ke Mesir itu, terjadilah atau timbullah keturunan yang sangat banyak. 애굽에 들어가서 이스라엘 백성은 엄청난 생육과 번성과 충만의 복을 받았습니다. Lalu kita bisa melihat ada berkat bertambah banyak dan berkembang dari yang orang Israel terima. 야곱의 가족이 들어갔다가 430년 만에 200만이 넘는 인구로 늘어나게 됩니다. Keturunan-keturunan dari Yakub yang masuk ke Mesir dari jumlah 70 bertambah banyak menjadi 2 juta orang. 이 히브리어의 표현들을 볼 때 이것은 창조 본연에 사람에게 주신 번성의 복을 담아 있습니다. Kita lihat di tabel ini adalah berkat bertambah banyak yang Tuhan berikan ketika menciptakan manusia. 그리고 200만이 넘는 민족으로 크게 성장한 다음 드디어 출애굽의 역사가 시작이 됩니다. Keturunan-keturunan Yakub menerima berkat demikian. Dan setelah terjadi berkat perkembangan yang drastis seperti demikian, terjadilah peristiwa Exodus. 아브라함에게 약속하신 대로 이 애굽을 징치하시고 이스라엘을 출애굽하게 하십니다. Dan sesuai dengan janji perjanjian sulu, Tuhan menghukum bangsa yang memperbudak mereka, bangsa Mesir, dan Tuhan membuat orang Israel bisa keluar dari Mesir. 그리고 시내산에서 이 이스라엘 백성과 언약을 체결하심으로써 언약 백성을 삼으십니다. Dan di Gunung Sinai, Tuhan membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan bangsa Israel menjadi keturunan perjanjian. 이전까지는 애굽의 종된 백성이었지만 이제는 하나님의 언약 백성으로 거듭나게 된 것입니다. Sebelumnya mereka hanyalah budak di tanah Mesir, tapi kini mereka menjadi keturunan-keturunan perjanjian Tuhan. 그리고 세 번째로 이제 가나안에 입성하는 과정을 살펴보겠습니다. Nah, yang ketiga kita akan melihat mereka masuk ke Kanaan dan menaklukkan Kanaan. 40년간의 광야 노정을 마무리하고 이스라엘 백성은 16년 동안 가나안 정복 전쟁을 치르게 됩니다. Selama
40 tahun mereka telah menjalani kehidupan di padang gurun, lalu masuk ke Kanaan, 10 tahun menaklukkan Kanaan. 그리고 이 전쟁의 끝에 가나안을 완전히 정복하고 이 요셉의 뼈를 세겜 땅에 묻게 됩니다. Dan di ujung dari penaklukan Kanaan itu, tulang-tulang Yusuf dikuburkan di tanah Sikem. 요셉의 뼈가 세겜 땅에 묻힌 주전 1390년까지 총 692년이 흘러갔습니다. Dan tahun ketika tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem adalah tahun 1390 sebelum Masehi. Jadi totalnya telah 692 tahun sejak perjanjian sulh dibuat. 아브라함 84세 때부터 요셉의 관이 묻히기까지 총 692년이 지나갔죠. Ya, 692 690. ya, 692 tahun ya waktu untuk penggenapan perjanjian sulh itu. 이렇게 하나님께서 아브라함에게 약속하신 모든 말씀들이 성취되게 됩니다. Dan dengan ini digenapilah segala janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. 그러나 남아있는 사명도 있었습니다. Dan masih ada yang digenapi lagi mengenai perjanjian ini. 하나님께서 아브라함에게 약속하신 땅의 지경은 지금 이 빨간색으로 표시된 지도와 같습니다. Wilayah yang Tuhan janjikan kepada Abraham dalam perjanjian sulh adalah wilayah yang ditandai warna merah ini. 북쪽으로는 유브라데 강이고 남쪽으로는 애굽 시내까지를 주신다라고 약속하셨습니다. Tuhan menjanjikan dari di utara itu sungai Efrat dan yang di selatan sungai Mesir. 그 쉽게 얘기해서 인도네시아식으로 얘기하면은 사방부터 메라우케까지를 주신다라고 약속하신 겁니다. Mungkin ungkapan Indonesia yang mudah kita mengerti dari sungai Efrat sampai sungai Mesir ini kalau Indonesia dari Sabang sampai Merauke. 그런데 실제로 근데 이스라엘 백성들이 이 가나안 땅을 정복한 지역을 보겠습니다. Tapi kita lihat wilayah penaklukan orang Israel terhadap tanah Kanaan ketika masuk. 여호수아 당시에 가나안 땅을 차지한 지경은 다음과 같습니다. Ini adalah wilayah yang orang Israel taklukkan di zaman Yosua ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. 그러니 아직 저 위에 유브라데까지를 정복하지 못했었죠. Mereka belum bisa menaklukkan sampai ke utara ke sungai Efrat. 이 땅은 이후 솔로몬 때 드디어 이 위에까지를 정복하면서 횃불 언약에 약속하신 땅의 지경을 완전히 성취하게 됩니다. Berikutnya baru di zamannya Salomo barulah penaklukan ini dapat dilangsungkan sampai ke wilayah yang paling utara itu. 그러나 솔로몬은 이 땅을 영원히 유지할 수는 없었습니다. Tetapi daerah yang telah berhasil ditaklukkan di zaman Salomo ini tidak bisa terus-terusan menjadi milik mereka. 이것은 오늘날 이 약속이 아직도 우리에게 유효하고 남아있는 약속임을 의미합니다. Dan ini menyiratkan bahwa janji ini pun masih tersisa bagi kita untuk penggenapannya. 이 땅은 단순히 물리적인 땅만을 가리키지 않습니다. Ini bukan hanya menunjuk kepada tanah secara fisik, secara jasmani. 가나안으로 말미암아 죄로 더럽혀진 영적인 땅을 이야기합니다. Ini menunjuk kepada tanah atau bumi yang berdosa semenjak kejatuhan dalam dosa. 우리도 마음 안에서 전쟁을 벌이죠. Di dalam hati kita pun terjadi peperangan kan saudara? 믿음으로 땅을 정복했다가도 또 빼앗기기도 합니다. Dengan iman kita menaklukkannya tapi lalu direbut kembali atau dikalahkan kembali. 그러나 하나님께서 우리에게 허락하신 머리부터 발끝까지 모든 지역을 마침내 완전히 정복하는 믿음의 한 날이 있다는 것을 믿으시기 바랍니다. Tapi Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa saat dimana sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya akan dipulihkan atau dimenangkan oleh Tuhan. 우리 한 사람 한 사람이 횃불 언약의 온전한 성취자가 되는 귀한 축복이 있기를 간절히 바라겠습니다. Saya sungguh-sungguh berharap agar kita semua menjadi orang-orang yang menjadi penggenap yang sempurna dari perjanjian sulh. 자, 강의를 마치면서 이제 결론을 맺겠습니다. Saya akan menyimpulkan firman pelajaran kita kali ini. 자, 그럼 횃불 언약에서 약속하신 땅과 그 구속사적인 경륜은 무엇일까? Tentang tanah yang dijanjikan dalam perjanjian sulh dan penyelenggaraan sejarah penembusannya. 우리가 먼저 횃불 언약과 예수 그리스도의 관계를 보겠습니다. Pertama kita akan melihat tentang perjanjian sulh dan Yesus Kristus. 아담의 범죄 이후에 온 땅이 죄로 말미암아 더럽혀졌습니다. Setelah kejatuhan Adam, seluruh bumi atau seluruh tanah itu telah dikotori oleh dosa. 그러나 아브라함이 믿음으로 샀던
그 막벨라 굴로부터 모든 회복의 역사가 시작되었던 것처럼 Tetapi lewat gua Makpela yang Abraham beli dengan iman itu, segala pekerjaan pemulihannya itu dimulai. 예수님께서 십자가에서 생명을 담아 흘리신 피 한 방울 가운데 생명의 역사가 시작되었습니다. Lewat darah salib yang Yesus alirkan di kayu salib, lewat itu pekerjaan penebusan atau pemulihan itu terjadi. 한 방울의 피는 십자가 밑에 떨어졌지만 그 피의 능력이 오늘날 전 세계 열방을 덮고 있습니다. Meski hanya setetes darah Yesus yang tertumpah di kayu salib pun, darah itu membasahi bangsa-bangsa di dunia saat ini. 이제는 아버지께서 우리에게 주신다라고 약속하셨던 열방을 우리가 믿음으로 전도하여 취하는 역사가 있어야 될 줄로 믿습니다. Percayalah saudara bahwa Bapa telah berjanji kepada kita, memberikan visi kepada kita bahwa bangsa-bangsa akan dipulihkan, bangsa-bangsa akan datang. 이 횃불 언약에서 약속하신 하나님의 땅, 이 땅은 영원한 하나님 나라의 그림자가 됩니다. Tanah yang dijanjikan dalam perjanjian sulh itu menggambarkan tanah yang kekal yang Tuhan janjikan. 하나님께서는 이 땅을 우리에게 주시기 위해 찾아두셨다라고 말씀하고 있습니다. Itu adalah tanah yang Tuhan janjikan, itu adalah tanah yang Tuhan carikan bagi kita, Tuhan pilihkan bagi kita. 에스겔 20장 6절에 하나님이 찾아두신 가나안 땅이라고 말씀하고 있죠. Di Yeskiel 20 ayat 6, Yeskiel 20 ayat 6, di situ dikatakan tanah yang kupilih baginya. kupilih. 이것은 과거의 가나안 땅만을 가리키는 것이 아니라 오늘날 우리에게 주실 영원한 천국도 아버지께서 미리 찾아두신 줄로 믿으시기 바랍니다. Dan ini bukan hanya menunjuk kepada tanah Kanaan di zaman dulu saudara, tapi ini pun menunjuk kepada kerajaan sorga yang telah Allah pilihkan, Allah siapkan bagi kita. 강의를 마치기 전에 마지막으로 한 가지만 여쭤보겠습니다. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, satu hal yang saya minta saudara. 하나님이 땅을 찾아두셨어요. Tuhan telah memilih tanah itu bagi kita, mencarikan tanah itu bagi kita. 그리고 그 땅을 우리에게 주신다고 약속하셨습니다. Dan Tuhan telah berjanji untuk memberikan tanah itu kepada kita. 근데 쪼갠 고기 사이로 하나님과 우리가 같이 지나갔을까요? 하나님이 홀로 지나가셨을까요? Dan melewati potongan korban-korban persembahan itu, apakah Tuhan yang berjalan sendiri atau bersama kita Tuhan melewati itu? 둘이 같이 지나갔으면은 우리가 할 수가 없습니다. Kalau sama-sama melewati itu, tidak bisa kita tidak bisa. 제가 죄 짓는 순간에 언약에서 탈락하고 맙니다. Ketika kita berdosa, maka langsung terpotong dari perjanjian itu. 그러나 하나님이 홀로 지나가셨습니다. Tapi Tuhan melewati potongan korban itu sendirian. 우리로는 할 수 없지만 하나님이 하시겠다라고 우리에게 약속하셨습니다. Meskipun kita tidak bisa, Allah berjanji dialah yang akan melakukannya. 아브라함에게 약속하셨듯이 우리에게도 천국을 주시겠다라고 하나님이 홀로 약속하셨습니다. Seperti kepada Abraham dijanjikan, kepada kita pun Tuhan sendiri berjanji untuk memberikan kerajaan sorga. 그 하나님의 약속에 힘입어서 우리 시온산교회 성도님들 한 분 한 분이 천국의 상속자가 되는 주인공들이 되시기를 주님의 이름으로 축원하겠습니다. Saya berdoa dan memberkati agar kita semua bisa mempercayai janji itu dengan iman dan kita semua bisa menjadi penggenap-penggenap janji kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita. 네, 기도하겠습니다. Mari kita berdoa. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. Allah Bapa yang penuh dengan kasih dan kasih karunia, kami mengucap syukur kepadamu. 구속 시리즈 제8권을 통하여서 저희들에게 횃불 언약에 대해서 알려주심에 감사드립니다. Kami mengucap syukur karena Engkau memberitahu kami Bapa tentang perjanjian suluh dalam pembelajaran sejarah penebusan buku yang ke-8. 우리를 위하여 영원한 가나안 천국을 예비해 주시고 Engkau mengatakan mengenai Kanaan rohani yang Kau janjikan kepada kami. 그 땅을 차지하기까지 신앙 전수의 전 과정을 함께 하시며 Engkau juga menyertai pewarisan iman dan perjanjian bahwa tentang tanah yang telah Kau pilih, tanah yang Kau carikan bagi kami itu. 우리를 살리사 마침내 그 땅을 상속받게 하심에 감사드립니다. Dan kami mengucap syukur karena Engkau akan menyertai kami sampai kami
menerima tanah yang kau janjikan tersebut. 이 자리 시온산교회 모든 성도님들 한 분 한 분 그 언약을 이루어가는 거룩한 사명자들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Tolong berkatilah agar masing-masing satu demi satu dari yang berkumpul di tempat ini semua bisa menjadi keturunan-keturunan perjanjian-Mu yang bergerak maju menuju penggenapan perjanjian-Mu ini, Bapak. 우리에게 약속하신 열방이 달려오는 역사를 감당하고 넉넉히 준비할 수 있는 능력의 사람들이 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Kiranya kami bisa percaya dengan iman janji-Mu tentang bangsa-bangsa datang dan kami semua bisa menjadi anak-anak-Mu yang berkuasa yang berjalan maju untuk penggenapan perjanjian-Mu. 이번 수련회를 통하여 우리 한 사람 한 사람이 그 상속자의 합당한 모습으로 변화될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang meneruskan perjanjian-Mu dan menggenapi janji ubah yang Kau berikan. 모든 것 맡기었고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드립니다. Kami panjatkan segala doa ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin.